ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna mana. An balimaw, an ka jamana faba kɔnɔ jɛkulu min sigilen bɛ n'a bɛ wele ko au conseil des maliens de l'extérieur n'olu ka koɲa bɛnnen bɛ malidenw ma minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan. Olu ni Itali jamana u ye bolidiɲɔgɔnma dɔ bila sen kan min bɛ tali kɛ baaraladege dɔ kan maa 100 kɔɲɔn bɔɲɔnko. Olu de ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ a baara kunfɔlɔw la. Kalan kɔfɛ u na taa baara yɛrɛ tɔ kɛ Itali jamana kan. An bɛna o kisaw fana walawala aw ye bi don kibaru kɛnɛ kan. Radio ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara. An balimaw, an ka jamana marabolo tagacogoya la min ye CDTM ye, olu ye jɛkulu ye minnu ye barosigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye sɔngɔ yɛrɛ yɛlɛli la ka sanga ni CEDEAO ka gɛrɛndɛ bili ye jamana kan. O kisaw fana an bɛna o walawala aw ye. Radio ɲɛtaga yo n'aw mana. An balimaw, ni ne y'an ka kunnafoni balaw ye. An bɛna dɔ ɲini ka fara minnu kan k'o lase aw ma bi alamisa n'o bɛnna janvier kalo tile 20 ma san 2022. Nɛgɛ karafe o bɛ Isa Kulibali bolo. Aw bisimila ɲɛta don kibaru kɛnɛ kan. Ko n'aw mana radio ɲɛtaga la n'aw mana. Ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana. Ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana. Ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na. Ko n'aw mana n ka radio tɛ kuma bi n'aw mana. Ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na. An balimaw, min ye an ka jamana finitigilakaw olu ka yɛrɛma hɔrɔnya o tako 61 na o ɲɛnajɛw olu bɛ kɛ bi. An bɛ se ka fɔ a daminɛna yɛrɛ ka ban ka sabu kɛ kabini kunungo an ka jamana finitigilakaw u ka wulikajɔw a fanga kun ka bon kosɛbɛ ka sabu kɛ min ye u ka san 61 a ɲɛnajɛ ye. U ye yɛrɛma hɔrɔnya ta kabini Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dira a ma. O tɛmɛlen kɔfɛ min ye jamanatigiw ye a waati la jamana ɲɛmaya a tun bɛ maa min bolo o de ye président Modibo Keyita ye, ala ma hinɛ a la. Yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ kalo 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko jamana ɲɛma a y'a laɲini k'a fɔ min ye an ka finitigilakaw fana ye n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye o ɲɛmaya ka kalifa an ka jamana ɲɛmaw la. O de kɛra sababu ye Faransi kɛlɛbancɛw, an bɛ se k'a fɔ ten, Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ Mali dugukolo sanfɛ u ka dagayɔrɔ min tun bɛ tali kɛ Katila, Gao ka se Tesaliti ma, a ɲinina u fɛ u k'u ka kasaw kuru. O kɛlen kɔ u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u ka minɛnw cɛ k'u kɔdon. O waleya ninnu kɛra sababu ye jamana ɲɛma Modibo Keyita ale ye yamaruya ta politiki sira yɛrɛ fɛ ka colonel Pinama Drabo k'o wele k'a fɔ a ye ale ni commandant ale ni général Sumare k'olu bɛɛ lajɛlen wele k'u sigi k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi waati sera ten sa min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye an ka olu labɛn a yɛrɛma hɔrɔnya a ka bila sen kan wa a ka kɛ an yɛrɛ ta ye an sago ka kɛ a la. O de kɛra sababu ye min ye u n'u balimakɛw i n'a fɔ kɛlɛtigi Drabo ka se u n'a ɲɔgɔnna caman ma u farala ɲɔgɔn kan. Tile 20 o kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi waati sera ten sa yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka ta. Janvier kalo a tile 20 san 1961 kalo 4 tɛmɛlen kɔfɛ yɛrɛma hɔrɔnya kumaw fɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmaw u y'a laɲini k'a fɔ an ka finitigilakaw min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu ka kulu ka se k'a bila sen kan. A laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye baaraw ta k'u lajɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la an ka jamana lakana ka se ka sigi so, mara ka se ka di an ma, an ka se ka an jija an ka baaraw kɛcogoya ɲuman na olu ka se ka lasabati. Ka sabu kɛ n'i ye o waleya ninnu ta ka lajɛ fana an ka jamana jɔnjɔn n'o ye drapeau ye o couleurs n'o ye o suguyaw ye olu fana fɔra min bɛ tali kɛ binkɛnɛ, nɛrɛmugu ale ni bilenman na ka tila k'a bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ. Nin hakilina ni laɲiniw n'i y'u ta k'u lajɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɛra cɛ ni muso minnu yɔrɔ kabini yɛrɛma hɔrɔnya ma ta ka taa kɛlɛ kɛ Faransi jamana kan. O tɛmɛlen kɔfɛ u sigilen ka na u tilala k'a ye k'a fɔ min de don an y'an din di ka Faransi jamana kumabɔ waati sera ten sa Faransi ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sigi an ma. O yɛrɛma hɔrɔnya in o tɛmɛlen kɔfɛ min ye an ka finitigilakaw ye olu fana ta ka di u ma. O waleyaw bɛɛ lajɛlen minɛ n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ jija ni cɛsiri a la sabatira an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ ka sabu kɛ
u y'u kalen k'u siyɛn k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw ani u bolo kɔnɔfɛnw olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kisi ka se ka sabati jamana kɔnɔdenw ni u bolo kɔnɔfɛnw yɔrɔ. N'i ye hakilina ninnu ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana a donda kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen finitigilakaw bɛ yen wa u kɛlen bɛ ka a yira k'a fɔ olu na u nin di k'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ka se ka lakana. Wa waati fana tɛmɛna an ka jamana n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana tun tɛ jamana ye jamana min ni maa bɛ kulonkɛ kɛ a la. Farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw yɛrɛ n'i y'u ta k'u lajɛ Mali jamana tun tɛ sanga jamana wɛrɛ ma. Nka min kɛra gɛlɛyaba ye o koɲa ninnu na n'i y'u ta k'u lajɛ yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ ni fanga dira Modibo Keyita ma ale k'alen kɔ a ka fanga kɛ k'a daminɛ san 1960 ka na se san 1968 ni fanga dafiri kɛra ale la Musa Tarawele fɛ. Musa Tarawele kɛlen kɔ ka fanga ta san 1968 ka na se fo san 1992 la. O waati ninnu bɛɛ lajɛlen na Mali ka kɛlɛkɛ kuma a tun tɛ se ka fɔ ka da don jamana wɛrɛw la ka sabu kɛ sebaya tun bɛ Mali bolo jamana caman sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ani kɛlɛkɛcɛw ka kuɲaw la. Kɛlɛkɛcɛw u dusukun ni hakili kun milen don min ye jamana basigi jamana ɲɛta a kolosuma a ka se ka sabati olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ o waleyaw ka se ka sabati. Fanga bɔsilen kɔ ale la n'o ye Musa Tarawele san 1991 ka fanga k'a di Alpha Umaru Konare ma san 1992 ka na se san 2002 la. Wulikajɔw kɛra Alpha Umaru Konare fɛ a waati la. Waleya minnu bɛ n'an b'a wele ko Flamme de la Paix ka marifaw fara ɲɔgɔn kan k'u jɛni k'a fɔ ko kɛlɛ tɛna kɛ tuguni ko kɛlɛ banna. O waleyaw la sabatira an tun y'a jigiya k'a fɔ a na kɛ sababu ye ka se ka jamana basigi k'a fɔ an ka jamana hakilisigi ni basigi na sabati a kɔnɔ. Nka n'i ye o koɲaw ta k'a lajɛ san 2002 ka na se san 2012 la wulikajɔ nana kɛ Mamurutulow kan ka bin an ka jamanadenw kan ka bin an ka kɛlɛkɛcɛw kan. O waleyaw kɛra gɛlɛyaba ye jamana ma ka sabu kɛ n'i y'o koɲa ninnu ta k'a lajɛ a kɛra sababu ye finitigilaka caman bɛ yen minnu ni tora o waleyaw la. An bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma. Bidon in na maa minnu bɛ yen ni u somɔgɔw tora kɛlɛ la jamana kumabɔli la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa u ma. N'i ye o koɲa ninnu ta k'a lajɛ k'a daminɛ san 2013 la fana jamana ɲɛmaya dilen kɔ Ibrahim Boubacar Keyita ma Ala ma hinɛna a la ka na se fo san 2020 ma sanga ni waati dugu kuturu bingali bɛ k'u ka Mamurutulow fɛ sanga ani waati min ye an ka lakanatigilamɔgɔw ye olu bɛ bɔnɛ u nin na. O de kɛra sababu ye Colonel Asimi Goyita n'a ka cɛdenw ka kɛɲɛ ni jamana kɔnɔdenw fana dusu tɔɔrɔlen jamana yɛrɛ taacogoya maaw tigɛra fanga la. Jamana taacogoya kiiriko lakanako kalanko jamana yɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen ni maa kan ka danaya d'a kan maaw tigɛra o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na. O de kɛra sababu ye jamana kɔnɔden fanba olu ka kasikan yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ. Finitigilakaw fana nana ka na baara yɛrɛ nɔgɔya u bolo. Ibrahim Boubacar Keyita ale tigɛ bɔra fanga la u ti kalo tile 18 san 2020 kɔnɔna la. O wulikajɔ ninnu de kɛra sababu ye fanga dira finitigilakaw ma min ye Colonel Asimi Goyita ye ale n'a ka cɛdenw. Fanga kunfɔlɔ o kɔni ɲɛmaya tun bɛ bandaw bolo. O tɛmɛlen kɔfɛ a yera k'a fɔ mara tacogow la gɛlɛya dɔw kun nana y'a kɔnɔna na. Gɛlɛya minnu tun bɛna kɛ sababu ye ka Mali finitigilakaw k'u kari ɲɔgɔn na min ye jamana ɲɛmaa kura Colonel Asimi Goyita ale ye i sen don o baaraw la min kɛra sababu ye ɲɔgɔn faamuya la sabatira cɛmancɛ fanga in a bilala minɛn kura kɔnɔ. O baaraw n'i y'u ta k'u lajɛ bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi wulikajɔ min kɛra finitigilakaw fɛ Colonel Asimi Goyita n'a ka cɛdenw kɛlɛkɛminɛn minnu ɲinina ka di finitigilakaw ma a kɛra sababu ye bi an ka jamana marabolo caman bɛ yen an bɛ se ka jigiya k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na ka kalo 2 kalo 3 ka kɔni ye maa tun tɛ se ka taa o yɔrɔ dɔw la. Nka bi a marabolo ka dɔgɔ bi jamana yɛrɛ cɛmancɛ marabolo daminɛw la ka taa fɔ kɔgɔdugu yan fan fɛ ka taa fɔ worodugu yan fan fɛ i tɛ finitigilaka ye yɔrɔ min na. Wa minɛn kuraw i bɛ minɛn minnu ye hali siga foyi t'a a kuraya la minɛn minnu fana ye cɛsiri minɛnw ye minɛn minnu bɛ yen n'i bɛ finitigilakaw ya u kɔnɔna la walima i b'a ye u bolo ni jigifa ani hakilisigi ni danaya ye o baara ninnu n'i y'u bɛɛ lajɛlen ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u ka wulikajɔ in a bɛ ka kɛ sababu ye ka nɔbɔ waleya ninnu san caman ni Mali kɛlɛkɛminɛnw san caman Mali kɛlɛkɛcɛw u tun bɛ degun kɔnɔ waati yɛrɛ tɛmɛna an ka minisiri tɛmɛna yan minisiri min ka baara bɛlen bɛ kɛlɛkɛcɛw ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka koɲa ma a ko ale sera kɛlɛdaga dɔw la waati dɔ la
k'a fɔ k'a nana ka na dɛmɛ ta k'a ɲɛsin finitigilakaw ma. Finitigilaka dɔw ye ale jaabi k'a fɔ minisiri e ko ko e bɛ na an dɛmɛ wa e ye kɛlɛkɛcɛ ye nka an bɛ yɔrɔ min na hali ji min ta o tɛ an bolo. An bɛ don min na i n'a fɔ bi a ka dɔgɔ walima k'a fɔ ko i b'a mɛn k'a fɔ ko finitigilakaw ko hali ji min ta sɔrɔli ka gɛlɛ u bolo o kuma in a mɛn man di ka sababu kɛ maa minnu bɛ yen ni fanga b'u u bolo ni olu yɛrɛ ye finitigilakaw ye olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka baara ka se ka kɛ ka ɲɛ n'o ye baaraminɛ ye olu ye dɔ fara jija ni cɛsiri kan. Baaraminɛw cayara fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra sababu ye min ye dɛmɛ fana ye o bɛ ta ka ɲɛsin sanga ni waati maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔ sanga ni waati maaw ma maa minnu fana bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye minnu ni dɛmɛ ka kan u ka baaraw ta cogoya la. O waleya ninnu bɛɛ fana kɛra sababu ye ɲinama kɛ maaw kɔ maa minnu somaw tora kɛlɛdagaw la furumusow minnu cɛw tora yen denw minnu masaw tora yen ɲinama kɛ olu kɔ dɛmɛ fana labɛnna jamanatigiw fɛ ka di olu caman ma min bɛ se ka kɛ sababu ye u kana to dɛnkɛrɛfɛ la. N'i ye nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ka daminɛ yɛrɛma hɔrɔnya tara waati min na san 1960 ka na se finitigilakaw ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati fana ma n'o kɛra san 1961 a janvier kalo tile 20 o don de tɔgɔ dara bi o de ye o san kunbɛn 61 ye min ɲɛnajɛ n'a bilala sen ka jamanatigiw fɛ a na kɛ sababu ye an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni tora maliko la a kɛra finitigilakaw ye a kɛra jamana kɔnɔden gansa ye k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na wa maa minnu fana bɛ yen ni olu bɛ finitigilakaw ka koɲɛw la bi minnu ka jija ni cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ finitigilakaw ka ɲɛtaa sabatili la ka sabu kɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kumakɛla tɛw maa de bɛ k'i lakana i ɲɔgɔn baarakɛla tɛw maa de bɛ k'i lakana i ɲɔgɔn jagokɛla tɛw maa de bɛ k'i lakana maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ bɔ u ka denbaya kɔrɔ ka taa si kungo kɔnɔ maa de bɛ yen minnu bɛ taa jɔ jamana dondaw la ka si nɛnɛ ni soso ale ni funɛni na ani sanji la walasa jamana kɔnɔdenw ni ka se ka kisi walasa jugu kana na don ka dankari kɛ jamana kɔnɔdenw na o maa ninnu an b'u fo k'u barikada k'a ɲini ala fɛ u ka baaraw kɛcogoya ɲuman ala k'a sabati u bolo fɛɛrɛ ni hakilina fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka finitigilakaw ka baara ɲɛ u bolo u ka se ka jamana kɔnɔdenw ani jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana ala k'a baaraw ɲɛ u bolo. San caman bɛ ala bolo ala k'a di ani finitigilakaw ma hɛrɛ ni hakilisigi ni baden ani kɛnɛya la. Mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. An balimaw ka sanga ni finitigilakaw ka san 61 na ɲɛnajɛw ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la marabolo dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ ɲɔnɔ marabolo yɛrɛ kɔnɔna la lakanabaliya waati tɛmɛna yen a kun ɲɔɲɛna kosɛbɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sanga ni finitigilakaw ka wulikajɔ ni cɛsiri ye yɛlɛma donna jamana marali tacogoya la o kɔɲɔ ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ bi n'o ye finitigilakaw ka ɲɛnajɛ san yɛlɛma a san 61 ye an ye wulikajɔw kɛ ka lajɛ ka weleli kɛ min ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna ye olu minnu kɔni tun bɛ damakasi kɛ sanga ani waati ka ɲɛsin finitigilakaw ma u ka se ka olu tulomagɛ k'u bɔ maajuguw bolo nka bi ɲɔnɔ marabolo an bɛ se ka jigiya k'a fɔ hakilisigi ni basigi a bɛ ka segin ka na ye kosɛbɛ ka sababu kɛ finitigilakaw u ka jija ni cɛsiri dɔ farala a kan wa o waleya ninnu fana bɛna kɛ sababu ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hakilisigi ni basigi na sabati ɲɔnɔ marabolo an b'a lajɛ n'an sera ka maa sɔrɔ a ka ɲɛfɔli k'an ye ka sanga ni finitigilakaw olu ka ɲɛnajɛ ye san 61 ta de don finitigilakaw ka koɲa bɛ cogo di ɲɔnɔ marabolo denw bolo. balimakɛ salamu aleykum aramatula. waaleykum salam aramatula fatara. kɔni baasi tɛ yen. alhamdulillah dema bɛ di awa baratɔrɔ baasi tɛ ɲɔnɔ kɔ alhamdulillah. ok ne adama sidibe jugement président do ɲɔnɔ alhamdulillah. ayiwa sidibe bi ye janvier kalo tile 20 ye. bi ye an ka finitigilakaw n'o y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye bi ye olu ka nisɔndiya u ka yɛrɛma hɔrɔnya bi ye o don ye
ka sanga ni jamana yɛrɛ bɛ danku min na bi Mali lakanabaliya n'i ye a yɔrɔ ɲɛfɔ n'i ye a yɔrɔw ta k'u lajɛ aw ka marabolo aw ka sigida sen bɛ a la n'o ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna ye kosɛbɛ ayiwa mun de b'e bolo bi ka fɔ finitigilakaw ye alhamdulilahi rabbil alamin foli baara kun fɔlɔfɔlɔ mun bɛ ne bolo sisan o ye foli ye ka kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma en réalité n'i bi ɲɔnɔ mara la bi na i b'a ye k'a fɔ ko basigi bɛ hakilisigi bɛ kosɛbɛ ɲɔnɔ marabolo bɛɛ b'o cogo la bi an bɛ se k'a fɔ ten ɲɔnɔ cercle bɛɛ Dieu merci don tɛmɛna datu ma ɲɛ sunɔgɔ tun t'an ye an bɛ don min na i ko bi ɲɔnɔnka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔnɔ ko bilama ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la tabarikala hakilisigi bɛ alhamdulilahi sɔrɔsiw ni foli ka kan dan tɛ foli min na u bɛ cɛsiri la a yelen don su fɛ ani tile fɛ alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ayiwa ka sanga n'u ka yɛrɛmahɔrɔnya tali ye mun kumakan bɛ e bolo ka ɲɛsin u ma i y'a fɔ ko bi yɔrɔ ka fisa bi u ka se ka dɔ fara u ka cɛsiri ka jamana ka se ka lafiya kosɛbɛ bon fo population ka fɛn dɔ faamu k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka baara tɛ se ka dafa ni an yɛrɛ ka dɛmɛ tɛ o ye tiɲɛ donc o kama an b'o cɛsiriw la ɲɔgɔn fɛ kabini wagati jan komi i yɛrɛ b'a kalama cogo min na awɔ donc a cɛ ka ɲi an ka dɔ fara o kan kosɛbɛ o de bɛ dɔ fara sɔrɔsiw yɛrɛ ka ko fana kan parce que ko dɔw bɛna dugu la an de bɛ kɔn k'a ye sanni sɔrɔsiw k'a ye kosɛbɛ donc o kama o kunnafoni o dili anw ma wajibi ye awɔ o fana bɛ kɛ sababu ye ka olu fana orienter donc o ka san yɛlɛma seli mun natɔ filɛ nin ye ala ka san ɲinanta ye ɲɔgɔnna caman yira o bɛɛ lajɛlen na amina yɛrɛ bi minnu binna nin kɛlɛ in sen fɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'u kɛ sirisiw ye amina yɛrɛ bi ami vraiment minnu bɛ yen nɔ hali bi ala k'u dusu min k'a ɲɛsin an ka jamana ye reconquête ma an ka jamana ka se k'a cogo kɔrɔ la amina yɛrɛ bi o de bɛ n bolo k'a ɲɛsin an ka kɛlɛcɛw ma an bɛ don min na ko bi kosɛbɛ ayiwa Sidibe fanga bɛ sɔrɔsiw de fana bolo bi kosɛbɛ ka sanga ni gɛrɛndɛ ye min binna Mali jamana kan mun ladilikan bɛ e bolo ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye an ka se k'u dɛmɛ jamana ka se ka bɔ nin degun kɔnɔ o ladilikan fɔlɔfɔlɔ o ye ɲɔgɔn minɛ ye an ka da ɲɔgɔn na kosɛbɛ kuma caman forolen bɛ ka ye réseaux sociaux sanfɛ bi k'a fɔ ko sɔrɔsiw b'a fɛ ka u gɛrɛntɛ fanga kan u t'a fɛ k'a bila an ka bɔ o ko ninnu kɔnɔ kosɛbɛ sisan t'o wagati ye quoi o ye tiɲɛ c'est à dire n'i y'a mɛn a bɛ a ye n kun bila a ye n sen bila o k'a sɔrɔ jamana de bɛ yen fɔlɔ kosɛbɛ an k'a ɲini fɔlɔ ka jamana in reconquête kɛ ka jamana in sɔrɔ an bolo kɔnɔ fɔlɔ o tuma an bɛ sɔrɔ ka na ɲɔgɔn nɔfɛtɔ kɛlɛ in na sisan mais nin waati in t'o kɛ tuma ye awɔ sɔrɔsiw ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma halisa u nana u ye min fɔ an ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ b'o de kan hali an filɛ yɔrɔ min na an ka Mali ɲini k'a k'an ta ye fɔlɔ kosɛbɛ o tuma an bɛ sɔrɔ ka fanga segin civil ma u y'o de fɔ an ye kabiri kunu hali bi an ye b'o kɛwale de fana na u b'a la k'o waleya fana de k'an ɲɛ kɔrɔ siga t'o la inchallah ayiwa ka kuma datugu awɔ kuma datugu kuma mun bɛ n bolo o de ye ala ka jamana in segin a tigiw ma n'o ye Mali ye ala ka segin an taya la amina yɛrɛ bi ala ka hakili ɲuman d'an ma k'an bila ko ɲɛnen kunna amina yɛrɛ bi parce que en réalité n'i bilara ko ɲɛnen kunna o de ye ko yɛrɛ dilalen ala ka dilali kɔfɛ ni ala sɔnna ma namara t'o la nka ala sɔnna ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma amina yɛrɛ bi n b'aw yɛrɛ fo dante foli mun na foli bi ye i Sidibe salamu aleykum inchallah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa taala merci a ni ce n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara an balimaw an ka jamana marali tacogoyaw la min ye an ka jamana camancɛ marabolo ka taa Bajangara yan fan fɛ an b'a jigiya bi k'a fɔ ko lakana a sabatila ye ka sanga ni finitigilakaw ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ko 61 ye an ye maa dɔ sɔrɔ min yɛrɛ bɛ Bajangara marabolo fan fɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka sanga ni finitigilakaw fanga dilen kɔ u ma fanga bɛ ka taa cogo di olu yɛrɛ ka hakilinaw n'u ka yenaw la
fanga ta cogoya a bɛ cogo di finitigilakaw ka baara bɛ ka taa cogoya min na ale ni hakilina ni laɲini minnu kan ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ a ɲɛsin Mali finitigilakaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ni cɛsiri n'a kun ye kunba kelen ye jamana kɔnɔdenw ani u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi a ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka sanga o waleyaw kan min bɔra o siraw la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne fa salamu aleykum rahmatulahi. Wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. I tɔgɔ ni jamu fɔ jamana kɔnɔdenw ye. Abubakar Tolo groupe ɲɛtaa kɔnɔna la. Ayiwa n'i ye bi lajɛ bi ye alamisa ye n'o bɛnna an ka finitigilakaw ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don ma bi ye nisɔndiyaba ye an ka jamana marali ta cogo a yɛlɛma donlen bɛ finitigilakaw ka koɲaw la e yɛrɛ fɛ bi an kan ka nin seli in kɛ wa? A kan ka kɛ fo ka fɔ k'a kɛ ka tila k'a kɛ tuguni ka da ka n t'a dɔn n bɛ kuma in daminɛ yɔrɔ jumɛn n bɛ taa bila yɔrɔ jumɛn nisɔndiya bolo anw tun b'a la ka fɛn dɔ laɲini waati jan finitigilakaw ka kow la Alahu taala m'a latigɛ wa hali an ma taamasiyɛn ka fɔ a bɛ kɛ nin waatiw la nka a bɛ n hakili jigin prophète ka kuma dɔ la a ko ne ma ni kisi b'a ye man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira ko ni Ala ye si di maa min ma k'i bɛ fɛn caman ye min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye bon anw tɛ se k'a fɔ k'an ye sitigibaw ye nka kunun ni bi tɛ kelen ye anw ka faamu la kunun anw y'a ye kunun anw y'a mɛn k'a fɔ an ka jamana tun ye jamana ba de ye maakɔrɔbaw ye min lakale an ye kɛlɛkɛ cɛw ka fanfɛla la armée fanfɛ Mali tun tɛ jamanaden ye dɛ an faw y'a lakale an ye k'a fɔ Mali sous région na ni tɛgɛ tun bɛ ɲɛsin cɛw ma minnu ka farin minnu bɛ kɛlɛ dɔn ni tɛgɛ tun bɛ ɲɛsin jamana ma min kɛlɛkɛminɛnw b'a bolo Mali ni ka kuma kɛ fɔlɔ ye a tun tɛ kɛ filanan ye dɛ bon o tun bɛ jamana min na kunun n'o lakale an ye anw yɛrɛ fana wulila anw ye min sɔrɔ o tun tɛ dɛ anw y'a sɔrɔ min fɔra ani tun ye kunun ye mais bi tun tɛ mais Alahu taala de y'a latigɛ bi an ɲɛna an si yɛrɛma taa yɔrɔ jan yɛlɛma donna kow la wa yɛlɛma b'a la ka kɛ hali sisan maa minnu bɛ yen n'olu b'a la k'o yɛlɛmaw kɛ a sababu ka ca Alahu taala ta kɔfɛ sɔrɔdasiw don dɛ dugu caman de tun bɛ jamana in kɔnɔ min minɛnen tun don a tɛ tɛmɛ kalo 2 kalo 3 ɲɔgɔn kan ne bɔra yan ka taa fo Baɲaŋara kɔfɛ ni kilomɛtiri 90 ɲɔgɔn ye situation tun bɛ cogo min ne y'a ye ne t'a ma lakale n y'a ye quoi wa bi a bɛ situation cogo min na n b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kuma sɔrɔdasiw ma k'u lagosi k'a fɔ kuma minnu bɛ yen n'o bɛ ka fɔ sɔrɔdasiw ka kɛwale la ani u ye minɛ minnu bɛ k'o san k'a dɔw tɛ tiɲɛ ko média kumaw don n b'a fɔ olu t'a kalama u t'a dɔn quoi bon mɔgɔ min bɛ yen n'a b'a dɔn n'o y'a ye o tigilamɔgɔ bɛ se ka ko lakalen kosɛbɛ kosɛbɛ kuma la suranna ne b'a fɔ bi an ka sɔrɔdasiw bɛ taabolo min kan tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ ɲɛnajɛ kunbɔ koyi a bɛ nisɔndiya kunbɔ wa an b'a jigin u bɛ to nin kan u yɛrɛ y'a fɔ mɛ dan tɛ mɛn tigila ye wa u ko ten ko u ma da la k'a fɔ fanga minnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ nin waati laban in na olu ye sanni min kɛ kɛlɛkɛ minɛ na ko fanga dɔ delila ka kɛ san 1 kɔnɔ a ma deli ka kɛ quoi o b'a jira k'a fɔ labɛnw bɛ senna de bon n'i y'a mɛn ko jamana cɛ kɛlɛkɛcɛw don dɛ wa a dun lakalina kodɔnnaw fɛ ko ni mɔgɔ b'a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ basigi kɔnɔ k'i ka kɛlɛ labɛn sinon i tɛ se k'a kɛ o bon o min bɛ yen n'o o fɔra nin o de tun tununa anw ka jamana na o de y'a to basigibaliya nana yan parce que kɛlɛ tun ma labɛn yan a b'an kɔnɔ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bannen don ko kɛlɛ tɛ yen foyi tɛna kɛ mɔgɔ ka laɲini tɛ k'a fɔ kɛlɛ ka kɛ mais adamaden n'i labɛnna o de ka fisa dɛ bon an bɛ waati min na ko bi kɛlɛ min bɛ sen na mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a kɛ sɔrɔdasiw de b'a la k'a kɛ wa gɛlɛya wulila mɔgɔ caman y'a sigiyɔrɔ bila dugu caman cira mɔgɔw bolila u bolila sɔrɔdasiw de nana ta yan ka taga koyi gɛlɛya wulila dugu mun na ni mɔgɔw taara ka bɔ yen ani mankan mana wuli mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛna ta k'u ka taga intervention na o y'o sɔrɔdasi kelenw ye o b'a jira k'a fɔ cɛsiribaw de b'u la bon an balimaw de don an kɔrɔw de don an dɔgɔw de don an denw de don an faw de don o mɔgɔ minnu b'o ko la ni don kelen sɔrɔla jamana kɔnɔ ka fɔ o y'olu ka ɲɛnajɛ don ye tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo jamanaden bɛɛ kan ka far'u kan ka sewa k'u fo k'u féliciter ka tila k'a f'u ye ko Alahu taala ka ko in tɔ nɔgɔya u bolo wa hali sisan kunnafoniw bɛ an b'a la ka minnu mɛn ko in dan tɛ yen u b'a la ka fɛɛrɛbaw de kɛ fɛɛrɛ minnu b'a to k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn caman jamana bɛ se k'a sɔrɔ an bɛ nin degun min na ka bɔ nin na o dɔrɔn tɛ dɛ ka tila k'a ɲɛsigi min b'a to an tɛ don nin degun na o ye anw ka laɲini ye wa n b'a jigin o ye fasoden ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kuma la suranna anw nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ne ye dɔgɔnɔ ye pays dɔgɔn tun bɛ cogo min ne b'a dɔn Mali gɛlɛya daminɛna yɔrɔ minnu na o tun ka jan an tun b'a fɔ de ko nord la Kidali ni Tombouctou ni Gawo a bɔr'o la a nana dɔɔnin bi jɔn bɛ se ka ko gɛlɛya ma se fo duguba kɔnɔna la mais an bɛ don min na ko bi an ko an ka tiɲɛ fɔ an ka taa hɔrɔnya sira kan bɛɛ y'a dɔn dɔ b'a la ka bɔ o gɛlɛyaw la dɔɔnin ni banbaaciw fagali ye ni banbaaciw kɛlɛlen ni banbaaciw yɛrɛ tununni ye dɔɔnin jɔn de b'a la k'o baara kɛ sɔrɔdasiw de b'a la k'o kɛ bon k'a fɔ ko finitigilakaw ka ɲɛnajɛ sira ka ɲininkali kɛ yala a bɛ ɲɛnajɛ kunbɔ a t'a kunbɔ ne yɛrɛ bolo an tɛmɛn'o degré kan quoi a b'a kunbɔ yɛrɛ yɛrɛ quoi o ye ne ka faamu ye. Ayiwa ka kuma kuncɛ welekan b'i bolo ka ɲɛsin finitigilakaw ma u ka dɔ fara jija ni cɛsiri kan. Welekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma tuma dɔw k'a fɔ karisa sira sanfɛ o man gɛlɛn quoi ka to yen o de ka gɛlɛn u bɛ baara min na ni fɛn ma fara kan u kana fɛn bɔ a la kelen hali an bɛ waati laban mun na gɛlɛya mun bɛ yen n'a y'an ka jamana sɔrɔ n'o ye embargo ye a ye jamana sɔrɔ
mun y'a lakale na u y'a fɔ cogo min n'a sɔrɔ min fɔ kɛnɛ kan o don ko sɔrɔsiw bɛ fanga la o de sababu don o la sɔrɔsiw sababu la o gɛlɛya sɔrɔla mais sɔrɔsiw yɛrɛ ye k'a fɔ gɛlɛya mana sɔrɔ a mana bonya cogo cogo ni jamanadenw jɔra olu kɛrɛfɛ a y'u hakili sigi dɔɔni o la an b'a fɔ o sɔrɔsi kelen jamanadenw faral'u kan quoi jamanadenw jɔr'u nɔfɛ jigiya dɔ de kama o jigiya kelen u ka t'o kɔrɔ hali sisan ka d'a kan fanga man ɲi quoi o la dɔnnibagaw b'a fɔ ko adamaden kana don fanga da fɛ dɔrɔn ko n'i donna fɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka k'a la anw bɛ ŋaniya ɲuman de ta k'o sɛgɛrɛ ka d'a kan an ye min ye an bɛ lakalani kɛ n'o de o kosɔn an b'a f'u fɛnɛ ye k'u ka jamanadenw ka t'u ye jigiya la Alahu taala ta kɔfɛ o waati kelen u ka dɔ fara cɛsiriw kan ni Ala sɔnn'a ma jamanadenw b'u kɔ quoi wala ko mana gɛlɛya cogo cogo maa dɔ tɛ se k'a faamu cogo wɛrɛ la nka jamanaden fanba b'u kɔ inshallah an bɛ fo Ala k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ merci an lamɛnbaaw min y'an ka jamana mara tacogoya ye aw hakili b'a la k'a fɔ kabini janvier kalo tile 9 san 2022 CEDEAO jamana ɲɛmaaw u ye sigi min kɔnɔna la u ye ɲangini bin Mali kan hakililaw bɔra min na o tɛ dɔwɛrɛ ye u tun y'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ k'u ka u jija min ye jamana ɲɛmaa Swazi kalafili ye a ka se ka kɛ février kalo o nata ka fanga di jamana kɔnɔden gansanw ma fanga ka segin so i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ setigi jamanaw ani diɲɛ jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kulu u ka sariyaw la politiki gun yɛrɛ fɛ u bɛ min ɲɛfɔ n'o ye fanga ka di civil ma walew ma se ka lasabati min kɛ camancɛ fanga tigilamaw kɔni ye sɛbɛnfura bɔ k'a di u ma sɛbɛnfura min kɔnɔna na olu ye u hakilinataw fɔ min tun bɛ tali kɛ san 5 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko la ɲangini bɔlen kɔ ka bin n'i y'an ka jamana ta ka lajɛ jamana kɔnɔden caman bɛ yen minnu ye u fɛlata fɔ a fɔlɔ o dɔ ye Mali kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔ olu ka lafasali tɔnba n'a ɲɛmaa ye Adama Futigi Berete ale ye dantigɛli kɛ an ye o seereyaw o filɛ nin ye Abdou Ouattara Anula an bɛ lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ne ye Abdoulaye Futigi Berete secrétaire général du syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali SILEPMA i ye ɲininkali minnu kɛ an na wulada in na an bɛ an da don ka damanama jaabiya la o ɲininkali fɔlɔ o ye k'a fɔ ko sanction min kɛra Mali kunna an ka syndicat ka hakilina ye jumɛn y'a la an ka syndicat n'o ye école privée minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka syndicat tɔgɔ la an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ nin sanction ninnu Mali n'a man kan ka d'a kan Mali yɛrɛ sigicogo jamanaw cɛma Mali n'a man kan ka d'a kan Mali bɛ jahadi min kɔnɔ nin wagati na n'o ye terrorisme ni insécurité ani covid ninnu olu fɛn minnu bɛ Mali kan n'a fɔra ka Mali ye o bɛɛ lajɛlen bolo ka tila ka na sanction wɛrɛ n'o ye k'a fɔ ko an ni jamana minnu bɛ dabɔ k'u tɛ don an kan tɛ don o kan o ɲangata min filɛ n'o binna anw kan n'o ye anw maliyɛnw ye n'o ye Mali ye o ye k'a fɔ binkani de don Mali denw si man ka jɛn n'a ye wa Mali yɛrɛ man ka jɛn n'a ye CEDEAO min filɛ nin an bɛ se k'a fɔ Mali ka den bangelen don ka d'a kan CEDEAO a jɛkulu bɛ sigi wagati min na a hakilina bɔra maliyɛnw na mɔgɔ minnu y'a hakilina ta maliyɛn tun b'u la donc an bɛ se k'a fɔ k'anw yɛrɛ ka den bangenen don IMOA fana b'o cogoya la n'o o jɛkuluba fila farala ɲɔgɔn kan ka tila ka na ɲangata ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ an b'a fɔ k'an ma jɛn n'o ye bi an ma jɛn n'o ye sini a bɛna dɔ fara an ka sɛgɛn kan a bɛna dɔ fara an ka tɔɔrɔ kan anw bɛ terrorisme kɔnɔ kɛlɛ min na anw bɛ covid ko kɛlɛ min na anw bɛ insécurité ko kɛlɛ min na anw bɛ jihadisme ko kɛlɛ min na a tɛna se ka nin ɲangata minnu binnen filɛ an kan nin n'a ma fɛn min fara o kan a tɛ fɛn b'o la donc an b'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ u ye ɲangata min ta CEDEAO jamanadenw ka ɲangata tɛ mais CEDEAO jamanakuntigiw ka ɲangata de don donc an y'a jateminɛ k'a fɔ ko jamana damadama bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw la minnu an bɛ se k'a fɔ k'olu ka jamanakuntigiw sigicogo mɔgɔ bɛ se ka ɲugun a sigicogo la ka d'a kan u y'u ka jamana sariyaw kan kari ka se ka u sigi ko kura ye donc n'a fɔra ko mɔgɔw de ka o jamanakuntigiw de ka tila ka fara ɲɔgɔn kan ka na k'u bɛna ɲangata ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ anw b'a fɔ k'u binna kan wa an ma jɛn n'a ye an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye sini ni ɲangata mun filɛ n'o ye sanction ye a ka wuli ka bɔ Mali kan sisan a n'an bɛ yɔrɔ min na o ye maliden bɛɛ ka laɲini ye an b'o de fɔ IMOA ani CEDEAO jamanakuntigiw ɲɛna sinon an b'a dɔn k'a fɔ IMOA ni CEDEAO jamanadenw an n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'olu ka hamina bɛɛ ye kelen an n'olu bɛɛ ka yecogow ye kelen kow la donc olu ma jɛn n'a ye cogoya min na anw maliyɛnw fana an ma jɛn ni ɲangata minnu ye minnu binna an kan o ye sanction yɔrɔ ye transition n'i ko k'an ka kuma o kan an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ transition ye Mali ka fɛn de don fɛn min n'a kɛra Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a ye ninkura fiyɛ maliyɛn na transition nana ka na ninkura fiyɛ maliyɛn na ka d'a kan maliyɛn kun kɔnɔna fililen don maliyɛn kun haminen don maliyɛn kun t'a dɔn a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ bɔ cogoya min na
donc n'a fɔra ko transition nana an sɔrɔ o ko façon o ko kɔnɔna na o kɔnɔmana gan kɔnɔna na an hakili la maliyɛn bɛɛ de kan ka k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka se ka an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ n'o ye transition ye parce que transition ye wagati furancɛla fanga ye man kan ka janya en réalité anw lakɔlimɛtiriw ka hakilina na furancɛla fanga man kan ka janya nka jamana yɛrɛ cogoya kama a bɛ wajibiya furancɛla fanga wagati ni ka d'a ma wagati min b'a to a bɛ se ka fɛn dɔw sigi sen kan pour que an kana segin gɛlɛya minnu na an y'a ye an kana segin gɛlɛya ninnu kɔnɔ bilen donc o de kama an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ transition bɛ ka baara kɛ cogoya min na baara cogoyaw min ye sécurité ta sira ye an bɛ se k'a fɔ k'o ka ɲi ka d'a kan alhamdulilayi an ka mɔgɔba caman bɔlen don k'a yira n na k'a fɔ k'u bɛ ka wele k'a yir'u la k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ ka don o baaraw tacogoya la ka d'a kan mɔgɔw bɛ ka lafiyaw sɔrɔ yɔrɔ dɔw la nka hali bi tɔ b'a la nka n b'a dɔn baara min don a bɛ ka kɛ cogoya min na n'a continuera ten an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a tɛna mɛn mali bɛ bɔ insécurité gɛlɛya an caman bɛ bɔ a la komi o tɛ se ka ban diɲɛ fan si insécurité bɛ diɲɛ fan bɛɛ mais yɔrɔ dɔw de ta ka jugu ni yɔrɔ dɔw ta ye komi mali bɛ wagati min na sisan anw ta bɛ hakɛ min na vraiment a dama tɛmɛna n'a fɔra ko adamadenw ɲɛnamaw de bɛ jeni mobili kɔnɔna na bin bɛ kɛ adamadenw ka bin bɛ kɛ sɔrɔdasi finitigiw yɛrɛ kan k'u nin bɔ cogo la nin bɔ cogo min ni adamaden tɛ se k'a ye k'i bɛ lafiya a yeli la donc an kɔni bɛ min fɔ transition ɲɛna a ka baara kɛ ka malidenw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko nin y'an ka ko de an k'a kɛ cogoya min y'an diya ni mɔgɔ min y'o f'u ɲɛna a tigi b'u nɛgɛn tiɲɛ tɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen sago de ye mali ka taa ɲɛ mais peut-être que mɔgɔw ka yecogo kow la o tɛ kelen ye donc minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi a bɛ ɲini u fɛ gɛlɛya la k'u jija u ka malidenw fara ɲɔgɔn kan wa mɔgɔ ka hakilina de ye k'a fɔ ko ale bɛ maliyɛn dɔ kɛ dɛnkɛrɛfɛmɔgɔ ye a y'a fɔ n'a tora o cogoya la ko o tɛ taa mali ka ɲɛtaga sira fɛ maliyɛn bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan an bɛ wagati min na sisan an bɛ furancɛla fanga dun kɔrɔ de ye ko ka se ka baara kɛ cogoya la cogoya min ni sini ma ni jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ sigi a ka kɛ maliden bɛɛ ka laɲini kɔnɔna na a ka kɛ maliden bɛɛ sago ye maliden fanba sago ye donc o de kama an kɔni bɛ min fɔ furancɛla fanga k'a cɛsiri ka se ka élection ɲuman kɛ ni insécurité ko in kɛlɛ n'a kɛra ka ban an ka se k'an jija an ka don élection wagatiw kɔnɔ u ka chronogramme di ka wagati min ni élection bɛ se ka k'a kɔnɔ ka d'a kan adamaden mɔgɔ min tɛgɛ bɛ ko la o de bɛ ko dɔn donc olu de tɛgɛ b'a la olu b'a dɔn k'a fɔ bi in na élection bɛ se ka kɛ wagati min na u k'a fɔ u ni malidenw ka sigi ka kuma kɔnɔ parce que an bɛ min fɔ fili dɔ bɛ ka transition sɔrɔ n'a ma fɔ a bɛ ko n'a fɔ an y'u janfa en tant que leader d'opinion a bɛ wajibiya kan an k'a f'u ɲɛna k'a fɔ mɔgɔ si tɛ se ka mali transition dan fɔ ni maliyɛnw tɛ wa u kana siran jamana wɛrɛ ɲɛ u kana siran IMOA ɲɛ u kana siran CEDEAO ɲɛ ka taga wagati dɔ ta wagati min ni baara kan ka kɛ ka kundama sɔrɔ wagati min na k'a fɔ ko olu ka ɲɛsira kama k'u bɛna wagati dɔ ta wagati min ni a bɛ surunya kojugu mais u kana wagati fana ta wagati min n'a bɛ janya kojugu donc pour que a ka se ka kɛ bɛrɛ bɛn a mana kɛ wagati o wagati ye san 5 de fɔra o kalo 6 de fɔra o il faut que ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka bɛn a na mɔgɔ bɛ yen ko mali tɔgɔ bi k'i ye nationalité maliyɛn ye i da kan ka don transition durée la k'a fɔ anw bɛ fɛ anw ye maliyɛnw de ye anw bɛ gɛlɛya mun na anw de b'a dɔn anw bɛ fɛ an ka transition kunnamana n'o ye san 3 o ka kɛ n'o ye san 4 o ka kɛ n'o ye san 5 maliyɛnw k'u jɔ de kan ni gɛlɛya min bɛ ko kɔnɔ maliyɛn bɛɛ b'o ta mais il faut pas que mɔgɔ dama ka fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ka intérêt kama ka taga délai dɔ di ka sɔrɔ maliyɛn fanba ma jɛ ni min ye an kɔni b'a ɲini transition ɲɛmɔgɔ surtout Assimi Goïta a bɛ ɲini a fɛ a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan jamana ka hɛrɛ b'o de la wa sini b'o o de kɔnɔ mali tɛ se ka dilan maliyɛn bɛɛ kɔ dɛ mali tɛ se ka dilan maliyɛn fanba fɛnɛ kɔ mali bɛ dilan ni maliyɛn bɛɛ de ye bɛɛ de b'i ka apport kɛ bɛɛ de b'i ka dɛmɛ kɛ mali dilanni na fo ni mɔgɔ min ko ko ne t'a la ni min ko k'o t'a la o kɔni mɔgɔ tɛ se k'o wajibiya mais mali dilanni fɛɛrɛ mali dilanni kuma a ka sigi maliyɛn bɛɛ da kɔrɔ bɛɛ k'i ta fɔ ni bɛn kɛra min na o ka taa yira an dɛmɛbaga jɛkulu la k'a fɔ maliyɛnw bɛnna nin de kan wa n'a ma kɛ tan maliyɛnw tɛ se ka jɛn n'a ye n'o kɛra n'o fɔra n'o waliyara siga foyi t'a la bɛnbɛn ko ka kɔfɛ mɔgɔw fana bɛ jɛn n'o ye o ye transition ye
an bɛ min fɔ sécurité ko la komi an da sera a ma sisan k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na transition yɛrɛ provoquera mun fɛ insécurité bonyana mɔgɔw bɛ ka faga cogoya bɛɛ la o kama o de y'a to u ye mɔgɔ dɔw wulila k'a fɔ jamana bɛ dabolo min kan bi dabolo ɲuman tɛ donc olu ye fanga ta o cogoya la ni jamanadenw ka bɔli ye parce que jamanadenw fɔlɔ de bɔra k'a fɔ jamana bɛ ka taa ni cogoya min na a man ɲi n'an tora ta a ti ɲa donc o kɔfɛ finitigiw nana ni ka se ka fanga jaso ka u fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamanaden dɔw n'a bɛ fɔ ma ko M5 RFP mɔgɔw dɔw olu de farala finitigiw kan bi ni ka jamana diriger an bɛ k'a fɔ cogoya min na n'i ye jateminɛ kɛ alhamdulilayi sécurité sira fɛ nɔgɔya caman bɛ ka na an da sera a kuma ma sisan an ka kuma kɔnɔna na nɔgɔya caman bɛ ka na ni mɔgɔw ye min y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ a yɔrɔ ninnu na n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko vraiment armée bɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la komi a b'a kɛ kunun cogoya min na armée bɛ ka baara kɛ baara min a bɛ san 30 bɔ o tun tɛ ka baara min ni a moyen tun t'u bolo bi u y'o moyen sɔrɔ u bɛ k'o baara kɛ an b'a fɔ k'o ye tare tare an kɔni jiginnen b'a kan k'a fɔ ko sécurité baara bɛ ka taa cogoya min na n'a continuera ta a tɛna mɛn Mali ka sécurité a bɛ assurer n'o kɛra ni sécurité assurée la ko caman bɛ se ka fɔ o kɔfɛ an bɛ kuma kuncɛ ni min ye o ye gouvernement ye ka d'a kan gouvernement de bɛ jamana politique diriger an bɛ min fɔ Choguel Kokala Maïga ye en tant qu'enseignant des écoles privées et secrétaire général des enseignants des écoles privées du Mali de syndicat an bɛ min fɔ a ye k'a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan politique baara ani jamana marali fɛnw do tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka an bɛ wagati min na n'o ye transition ye Mali mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na an ka politique ko bila kɛrɛfɛ an ka ɲɛsin Mali ma ka d'a kan n'i y'a mɛn an b'a fɔ ko politique Mali de bɛ yen dɛ ni Mali tɛ yen politique tɛ yen dɛ donc a ka fɔ Choguel Kokala Maïga ye ko a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan a kana mɔgɔ si kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye Mali ko la ka d'a kan peut-être que sɔrɔsiw olu ni politique cɛ ka jan c'est vrai u tɛ politique jeu ninnu dɔn mais en tout cas Choguel bɛ jɔyɔrɔ min na parti dɔ ɲɛmɔgɔ don parti dɔ ɲɛmɔgɔ don a bɛ gouvernement fana ɲɛmɔgɔya la donc a mana kɛ cogo cogo politique mɔgɔ de bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔya la min bɛ fɔ a ye a ka kɛ rassembleur ye esprit revanchard a k'o bila kɛrɛfɛ a k'a yira maliyɛn bɛɛ la ko ale tɛ politique tɔn dɔ ka premier ministre ye ale ye maliyɛn bɛɛ de ka premier ministre ye n'o kɛra siga foyi t'a la an bɛ laɲini min ɲini a ti mɛn a laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ sabati ka d'a kan ne b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu n'u y'u kɔnɔ jɛya k'u da don Maliko kuma na a ka ca Ala fɛ n'o y'a sɔrɔ an kan ka se midi an bɛ se 10 heures donc o b'a jira k'a fɔ a bɛ teliya k'a fɔ Choguel ye hali bi k'a fɔ maliyɛnw ɲɛ b'a la et puis a k'a dɔn k'a fɔ ko histoire n'o ye dɔfɔ ye dɔfɔ bɛna a kiiri don dɔ la n'o ye histoire ye l'histoire va le juger donc a bɛ baara o baara la a k'a o bila hakili la k'a fɔ ko n'i ye fɛn o fɛn kɛ bi sini ma n denw ni mɔdenw u bɛ se ka n'u sigi ka ne ka baara fɛsɛ n'o y'a sɔrɔ n ye n y'a kɛ ni jɛlenya ye n y'a kɛ ni maliden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ye don dɔ la a denw n'a mɔdenw bɛ se ka na juger donc an bɛ baara o baara kɛ an ka diɲɛlatigɛ la an k'a dɔn k'a fɔ bi an b'a kɛ se b'an ye an b'a kɛ an bɛ jɔyɔrɔ min na mais an k'a dɔn k'a fɔ sini ma mɔgɔw bɛ se ka na an kɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka an ka baara u bɛ se ka a noter k'a fɔ nin baara min kɛra nin kun ka ɲi walima nin tun man ɲi n'an y'o bila hakili la a ka ca Ala fɛ an bɛ baara o baara kɛ baara ninnu bɛ kɛ baara sabatilen Abdou ni ne ye dakuruɲɛ 2 ye an tun b'a fɛ ka mun las'a ma hakɛto bɛ kuma kan salama sunkalo fɛ waati bɛ korontobilikɛlaw bolo wa u bɛɛ sago ye ka dumuni duman nafama de tobi ka di u ka sunkɛlaw ma dumuni mun tobili tɛ waati jan ta Pastaroma nana o jɔrɔ bɔ sunkalo tobilikɛlaw bɛɛ la Pastaroma makaroniw bɛɛ la ɲuman ba Maliba tɔgɔla makaroni fɔlɔfɔlɔ dilannen de ko don i m'a ye dɛ ɲinɛ kun fɔlɔ de y'a yɛrɛ ye o kama cicogo ma sɔrɔ Pastaroma la Pastaroma sɔngɔ ka di wa n'i y'a kɛ daga la dɔrɔn miniti damadamani dɔrɔn a bɛ mɔ a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni bari a dilannen don ni alikamamugu lakika de k'a sɔrɔ produit chimique foyi t'a la guadonnaw
n'aw be fɛ ka sunkalo tobili tɔgɔdiya n'a baraji sɔrɔ a y'aw wakili don Kapal SA ka makɔrɔni la. Makɔrɔni pastaroma misɛman n'a kunbaba bɛɛ be yen. Diya kelen, nafa kelen, wa tobicogo nɔgɔya ko kelen. Ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna mana. Ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana. N'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. Ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana. Jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta. Ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ. Ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ. Aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sewara. Aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sewara. Ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sewara. An balimaw min ye Mopti marabolo kɔnɔna ye wulikajɔ ni cɛsiriw o kɛra ye kosɛbɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma k'a yira u la k'a fɔ u bɛ cɛsiri ni jija min na u ka dɔ fara a kan a na kɛ sababu ye ka se ka jamana bɔ bolo la. O waliyaw n'i y'u ta k'u lajɛ bi n'o bɛnna finitigilakaw ka san 61 ɲɛnɛgaw ma an ye an cɛkɛɲɔgɔn dɔ sɔrɔ Mopti n'o ye Gawusu Kuma ye ale yɛrɛ ka hakilinataw la ka ɲɛsin finitigilakaw ma kabini fanga dira o ma a ko a b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ an ka finitigilaka ninnu an k'u dɛmɛ u ka baaraw la waati sera ten sa maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina ni ŋaniyaw ni dusukun kɛ kelen ye min bɛ kɛ sababu ye jamana in ka se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ ka sababu kɛ ni jamana ɲɛna a bɛ ɲɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de o de ye an ka laɲini fana ye. Gawusu Kuma ka kɔrɔfɔw ka ɲɛsin finitigilakaw ma ale ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka kɛɲɛ ni bidon ye finitigilakaw tɔgɔla don a ta ko 61 na o seereyaw o filɛ nin ye. Allo salamu aleykum. Wa aleykum salam. Balimakɛ i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbaaw ye. Ne ye balimakɛ ni aw denkɛ Gawusu Kuma ka bɔ Mopti arajo kelen. Ayiwa Gawusu Kuma bi ye an ka finitigilakaw bi ye u ka san yɛlɛma a ɲɛnajɛ ye bi ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. N'i ye Mopti marabolo ta k'a lajɛ bi lakanabaliya la aw bɛ dugu kɔnɔ ka sabu kɛ marabolo k'a daminɛ ka taa fo kɔduguyanfan tɔw fɛ gɛlɛya bɛ yen nka finitigilakaw u ka jija ni cɛsiri dɔ faralen don a kan jamana kun n'a bi tɛ kelen ye ka sanga ni 20 janvier yɛrɛ ye n'o ye finitigilakaw tɔgɔla don ye e bɛ se ka mun fɔ finitigilakaw ye? An bɛ Ala tanu k'a barikada k'a waleɲuman dɔn. Adamaden n'i bɛ diɲɛlatigɛ la n'i ye min y'a la don min na o bɛɛ y'a dɔ ye. Siga t'a la. O tuma na nin waati in na an bɛ an ka cɛfini taba a cɛ n'a muso an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Ani maa maa cɛsirilen don faso in bɛ se ka bɔ bolo la cogo min na fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye. Kosɛbɛ. An bɛ adamadenw ladɔnniya. Diɲɛlatigɛ baara don kelen baara tɛ. O ye tiɲɛ ye. I bɛ se ka min kɛ i ka waati kɔnɔ e b'a kɛ ni e tɛ don min na min bɛ fɔ e kɔ o bɛ dɔ k'a la. N'i ye an ka jamana taabolo jamana ta k'a lajɛ an ka fanga tigilamɔgɔw n'o ye sɔrɔdasiw ye. Kosɛbɛ. Ka fara gendarmew ni polisiw ni gardiw kan. Kɔsa in na tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana kun lafura kosɛbɛ. Hali n'an tɛ maakɔrɔba ye. N'i y'a lajɛ waati min an n'an dafɛ jamana dɔw ka mankan furufuru kɛra ɲɔgɔn kunna ni jamana ɲɛmaa tun bɛ Alaji Musa Tarawele bolo o waati. Siga t'a la. O mankan in wulila a ma taa ɲɛ. Parce que an ka cɛfini taba o y'a sɔrɔ o don jamana ka ɲi. O ye tiɲɛ ye. Jamana labɛnnen don. Siga t'a la. Fasoden ɲuman kun ka ca. Maa minnu bɛ yen ni fini b'u kan na faso kanu kun b'u la o kun ka ca maaw la. O kɔni walayi siga t'o la. Walayi o don kɛlɛ wulila an y'u ka jate la an ka denmisɛn jate la a ma tɛmɛ waati kurunin kan mankan jɔra. Nka ni Mali laban nana kɛ bɛɛ bɛ tulo kɛ jamana na. Alahu akibaru. Ala ni adamaden dɔw ka kɛko juguyaw kama. Siga foyi t'a la. U ka nafa kama. U ye jamana labila. Vraiment o ye waleya ye min kɛra tiɲɛni ye an ka jamana bolo kosɛbɛ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Nka an bɛ Ala fo k'a barikada. Fanga min bɛ yen n'o nana kɔsa in na n'a ma san kelen dafa fɔlɔ. Parce que fanga yɛlɛma kɛra yɛlɛma wɛrɛ donna a kɔnɔna na. O ye tiɲɛ ye.
an ka kɔrɔnfɛla fanfɛla ninnu waati kɛra ali ka bɔ ka taa Seware kun bɛ siran nka bi an bɛ Ala fo k'a barikada alhamdulillah an ye kunnafoniw caman sɔrɔ an bɛ kunnafoniw caman kalama surasiw u ye bolodibolo min kɛ u ni irisiw ni an dɛmɛbaa jɛkulu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ bi an b'a fɔ ali ni kɛlɛ in ali n'a ma ban n'i y'a ta 100 o 100 40 kɔni o kɛra la tabarikala parce que dugu caman bɛ yen o kun minɛnen don o dugulamɔgɔw ye témoignage k'an ye k'a fɔ u ka duguw libéré la tabarikala bon komi don yɔrɔnin kelen baara tɛ awɔ o ye tiɲɛ ye fɛn min ye san 30 kɛ dugu la siga t'a la ni wulil'o nɔfɛ yɔrɔnin kelen k'i b'o furan a ma nɔgɔn o tɛ se ka kɛ ten nka an bɛ min fɔ jamanadenw ye fanga min bɛ senna ni waati in na awɔ n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ an bɛ min kɔni ye an ka yeta la kalo 3 nin kɔfɛ jamana in n'Ala sɔnna ma a bɛ lafiya ka se sɔgɔma ma yarabi Ala k'o kɛ parce que o dalu ye mun ye jɛkulu dɔ bɛ yen n b'o ɲɛmaaya kɔnɔ n'o ye GPM ye kosɛbɛ o faralen Mali bɛɛ lajɛlen ne de y'a dugutigi ye u y'o danaya ta ka di ne ma alhamdulillah tabarikala an kun y'a ɲini waati dɔ la fanga tɛmɛnen ninnu fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ jamanadenw ka wulikajɔ kɔnɔna na pétition min kɛra k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka jɛn n'a ye irisiw ka na Mali kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ye gɛlɛya sɔrɔ a waati a ma jaabi nka bi alhamdulillah o jaabilen a ye nɔ bɔ alhamdulillah a don masakɛ dɔ bɛ yen n ti maa tɔgɔ fɔ a yɛrɛ ko a ma ko aw ka hakilila ye min ye an b'a dɔn ni irisiw nana Mali la Mali kɛlɛ mɛnen kalo 3 bɛ ban siga t'a la nka an tɛ se k'a kɛ n'an y'a kɛ Faransi bɛ lahalaya min na a bɛ jamana in tɔ daji Allahu akbar min y'a fɔ n seerew bi yan ne ma sa ale ma sa a bɛ jamana in kɔnɔ a tulo bɛ kuma na nka ali ni Ala m'an fa fo maa kelenw nana alhamdulillah an ye fiɲɛ sɔrɔ an bɛ Ala fo k'a barikada tabarikala donc an bɛ min fɔ jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ an yɛrɛw ta lajɛ dɛ parce que cɛ o cɛ n'i ye san 40 tɛmɛ bi alhamdulillah diɲɛlatigɛ la i ta nɔgɔyara la o siga t'o la an mɔdenw na an denw ni tulomasamaw bɛ na kɛ cogo di jamana kɔnɔ Allahu akbar an k'olu lajɛ o tuma na an ka kɛ ni sɛgɛn dɔ ye don nataw olu fana ka se ka lafiya diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ dɔ kɛra jɔnya in na sa siga t'a la adamaden i mana miiri cogo o cogo don dɔ i bɛ sa nka furabulu min bɛ ji la don min a tɛ toli o don ayi siga t'a la a bɛ waati jan de kɛ ka sɔrɔ ka toli o ye tiɲɛ ye donc komi jama kuma don an bɛ min fɔ jamanadenw ye a ye to an ka sabali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma siga t'a la politiki mɔgɔ o sorasi o a bɛ ten a fɛn o fɛn an bɛ fa kelen ba kelen kosɛbɛ parce que jamana ye fɛn dɔ de sɔrɔ i bɛ Afiriki bɛɛ don ɲɔgɔn na a ɲɔgɔn tɛ yen o ye tiɲɛ ye n'i hakili la k'i ni maa dɔ tɛ kelen ye n'a y'a mɔgɔ bɛ dɔɔnin dɔrɔn n'aw ma ɲɔgɔn sɔrɔ furu sira fɛ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balima sira fɛ walima bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ teri sira fɛ siga t'o la Ala ye Mali k'o jamana ye Mali y'o ye o ye tiɲɛ ye o tuma ni fɛn min y'o fɛn ni Ala y'anw garisɛgɛ don Mali la sinankunya kun b'an ka jamana in kɔnɔ u bɛ tulo ni yɛlɛ kɛ o ye tiɲɛ ye nka n'a kɛra o bɛɛ bɛ ɲini ka tunu jamana in kɔnɔ vraiment an minnu bɛ yen bi n'an ma wuli k'an jɔ k'an cɛsiri a man ɲi ka fɛn de di denmisɛnninw ma n'an taara don min na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an fa minnu bɛ yen nin waati in na u y'u cɛsiri jamana in ka se ka to lakana kɔnɔ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la o ye tiɲɛ ye n'o tɛ cɛkɔrɔbaw tɛmɛna bi n'u y'u wuli ko Mali kun bɛ kɛ tan Allahu akbar a bɛ gɛlɛya o ye tiɲɛ ye Segu cɛkɔrɔba dɔ delila ka kuma dɔ fɔ n ɲɛna a ko don min Arsenal y'i to Seguba kɔfɛ ka gwɛlɛ wuli ka na n'a nana bɛn ni sirasunba dɔ ye k'a tigɛ ka bɔ yen o ye tiɲɛ bamanan dɔw bɛ yen olu ko k'olu ɲɛ ni tubabu ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan u wulila ka kungo de minɛ ka taa k'u bɛ t'u yɛrɛ fa Allahu akbar parce que ko nazara u ye faamu min sɔrɔ nazara la n'an n'u jɛra u b'an janfa o ye tiɲɛ o dun ye tiɲɛ ye dɛ u taara k'u dɔw la sira fɛ k'olu fa o yɔrɔw la yen seerew b'o la o tuma a ye to an ka jamana histoire lajɛ kosɛbɛ Maliyɛn n'i ka histoire dɔn dɔrɔn a ka ca Ala fɛ i bɛ kɛ cɛfarin ye i bɛ kɛ laadiri ye i bɛ kɛ hɔrɔn ye o ye tiɲɛ ye o tuma na an bɛ dugawu kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ an ye san 20 min sɔrɔ surasiw ka fête la Ala k'a fête hɛrɛ la ami Ala k'a kɛ jamana mɔ hɛrɛ ye ami u bɛ hɛrɛ min na ka hɛrɛ min ɲini ka di jamana mɔ an b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka jɛ k'u dɛmɛ Ala k'an bɛɛ kunna wolo a la amina yarabi dɔw de muso n'u denw n'u balimaw to yen ka taa kungo kɔnɔ k'u bɛ taa an lakana kosɛbɛ a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u dɛmɛ inshallah ani maa maa bɛ yen n'o ye jamanaden ɲuman ye n'o ka hami y'o ye an k'a bɛɛ lajɛlen an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa jamana in bɛ bɔ bolo la tabarikala ni kɔni ye ladilikan ye ne bɛ se ka dɔɔnin min di jamanadenw ma nin waati in na kosɛbɛ ayiwa kuma an b'i fo inshallah Ala ka jamana basigi amina an bɛ Mopti ka bɛɛ fo i tɔgɔ la
bɛɛ lajɛlen b'i lamɛn ni bɛɛ lajɛlen ka waati in dugawu na. kɛ jamana ye jamana basigi n'a kolosuma la N'Ala sɔnna ma an b'a la inshallah parce que dugawu in maa t'a kɛ maa ye koyi bɛɛ b'a k'i yɛrɛ de ye. siga t'a la o ye tiɲɛ ye Ala k'an bɛɛ sɔn aw ma. ala ka waati wɛrɛ yira n na Amina amina amina. assalamu alaikum merci Wa alaikum salam wa rahmatullah. ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛ taga yo aw nana jama bɛ sɛwara aw nana arajo ɲɛ taga nana aw nale jama bɛ sɛwara ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. an balimaw min ye mara tacogoya ye hali bi ka sanga ni sidaw ka gɛrɛndɛ ye min ye an balaka dɔ ye n'a bɛ wele ko kadijatu tarawele complexe scolaire lela ture kalabankura aseyi o ɲɛma don ale ye dantigɛli kɛ an ye ka sanga ni a hakilinata n'a a ka fɛɛrɛw ye ka ɲɛsin finitigilakaw ma ale yɛrɛ fɛlata kabini fanga dira finitigilakaw ma a ko yɛlɛma dora jamana marali tacogoya la min ye lakanako ye ani yuruguyurugu kɛlɛli ko o baaraw bɛ ka taa ɲɛ ale b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ waati sera tɛ sa an ka ninnu dɛmɛ an kana giringirin u kɔ an ka hakilina ni fɛɛrɛw ta min bɛ kɛ sababu ye ka se ka baara in ɲɛ u bolo ale ni sidaw ka gɛrɛndɛ a ka b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sen bila n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a na kɛ sababu ye camancɛ fanga in bɛ se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ wa gɛrɛndɛ min bɛnnen don an kan k'an bɛ bɔ a kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an b'a kadija tarawele ka kɔrɔfɔw o filɛ nin ye. balimamuso salamu aleykum. waaleykum salam warahmatullah. tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ fa. tɔgɔ an ba kadija tarawele ne ye école lela ture directrice ye. ayiwa n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi e ye lakɔli karamɔgɔ ye wa lakɔliso dɔ tigiya bɛ e bolo ka sanga ni jamana marali tacogoya ye min ye sanction ye a binna kan san'an ka se o ma e yɛrɛ fɛ sɔrɔsi ninnu u ka fanga tacogoya bɛ cogo di. alhamdulilayi ɲininkali diyara n ye ne bolo a bɛ ka taa dɔɔni parce que mɔgɔw bɛ ka kɔn ka u juger k'a sɔrɔ wagati ma janfa fɔlɔ k'a fɔ k'an b'u juger n'a ka ɲi kosɛbɛ ou bien n'a man ɲi parce que ne bolo jamana min binna ɲinɛ y'a san 20 ni kɔ ye n'a fɔra ko k'o lawuli nin kalo damadɔni tɛ se k'o lawuli k'an bɛ résultat min kɔ k'an b'o sɔrɔ ne kɔni fɛ an ka wagati d'u ma u ka se ka baara kɛ an mago bɛ mali kura min na pour que an k'o sɔrɔ bon ne bolo fan dɔw la u kɔni ye baara kɛ wari yurugu n'a bɛ fɔ o ma ko corruption an y'a ye u ye dɔw minɛ dɔw bolila bon an y'a ye o kɔni o de tun kɛlen don ka mali yɛrɛ jamana sɛgɛn kosɛbɛ a ka développement na bon an y'a ye u y'u jɔyɔrɔ fa o la ani an ka sɔrɔdasiw n'o y'an ka finitigilakaw ye u sera ka kɛlɛkɛminɛnw san ka d'u ma kɛlɛkɛminɛn min sanna ka d'u ma depuis mali y'a ka démocratie sigi o kɛlɛkɛminɛn ɲɔgɔn ma d'u ma an y'a ye o kɔni na an b'u kɔ o kɔni na n'u ma sira bila ka taga fɛn wɛrɛ ta min ni olu tɛ kelen an b'u soutenir o la. ayiwa i ka nin kumakan tɛmɛlen kɔfɛ an b'a jigiya k'a fɔ baara daminɛw la sɔrɔsi ninnu bolo i ko baara tacogoya ka ɲi nka n'i ye ko ta k'a lajɛ bi sigikafɔw caman kɛra san 5 o de tun bɔra u da ka ɲɛsin sedaw jamana ɲɛmaaw ma e fɛlata ye mun ye o la. ne kɔni fɛlata ye min ye o la halisa u ka sigi ka kuma u ka sigi ka ɲɛfɔli kɛ parce que n'a fɔra ko an mago bɛ mali min na i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ sisan n'a fɔra k'u ko baara kɛ u mago bɛ wagati jan ka d'u ma pour que an ka résultat ɲuman sɔrɔ ne kɔni fɛ u ka sigi ka fɔ kɛ san 5 in na n'a bɛ se ka ɲa cogo min na ka kɛ ten o kɔni ne hakilina ye. ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ sisan ɲangini binna an kan ka bɔ sedaw juguya la a kɛra sababu ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ e fɛ sisan jamana kɔnɔdenw ani jamanatigi ninnu u kan ka mun de kɛ walasa an ka se ka bɔ nin degun kɔnɔ. o ɲininkali diyara n ye walasa sedaw mɔgɔw ka ɲangini an ka bɔ o kɔnɔ f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parti politique o civil o finitigilakaw an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigi ka fɔ kɛ an kana na dusu bila hakili ɲɛ an k'a lajɛ ni ci ɲɛma jɔlen na
parce que sanction nin filɛ don n'a nataw la a bɛna kɛ gɛlɛya ye surtout UEMOA min donnen filɛ a la a bɛna kɛ gɛlɛya ye an kan financement yɔrɔ la wariko ta fanfɛla la a bɛna kɛ gɛlɛya ye an kanw la bon ne kɔni hakili na an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ani CEDEAO an ka kuma n'an kumara a solution ye min ye a ka sɔrɔ walasa solution ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na an bɛ bɔ ni dingɛ kɔnɔ cogo min na n'o tɛ a ma nɔgɔn ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ CEDEAO kunna n'i y'a ye mɔgɔ de fana bɛ k'olu pousser walasa ka bila nin na i n'a fɔ mɔgɔ jumɛn i n'a fɔ farajɛw marabagajugu an bɛ minnu ka dingɛ kɔnɔ fo san caman dɛsɛ n'o k'an yɛrɛ bɔ olu bolo olu de fana bɛ ka CEDEAO mɔgɔ ninnu pousser parce que u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ u bolo déjà que o marabaga dɔw yɛrɛ ye an ka farafin jamana président dɔw ka kɛlɛ kɛ k'olu sigi n'olu ye bila kɛ ka fɛn min kɛ e bɛ se ka ban o ma i tɛ se ka ban o ma o de la o marabagajugu n'o ye tubabuw ye o de b'u k'u pousser k'u bila pour que u k'an kɛlɛ n'o tɛ an bɛɛ ye couleur kelen de anw bɛɛ ye maliden kelenw de ne fɛ an kan ka sigi an ka jamana kunkan ko an k'u ɲɛnabɔ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ da ma don a la mais an ka farafin ɲɛmɔgɔw y'u jɔyɔrɔ bila pewu k'a yira k'an tɛ se foyi la k'olu de bɛ se fɛn na ka taa an yɛrɛ d'u ma donc u fana b'an yɛlɛma cogo min na min y'u ja an ka sigi ka fɔ kɛ ko in na o de y'a solution ye. Tabarikala ne ba bi ye janvier kalo tile 20 ye an b'a jigiya k'a fɔ bi ye Mali finitigilakaw olu ka nisɔndiya ye u ka ɲagaɲaga baaraw ye e yɛrɛ fɛla t'a la sisan mun de b'e bolo ka ɲɛfɔ an ka finitigilakaw ye ka sanga n'u ka jija ni cɛsiri ye jamana kolosuma la. Alhamdulilayi o ɲininkali diyara n ye ne bɛ min fɔ an ka finitigilakaw ye u ye kalikan min ta jamana ye k'u bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔna la ka jamanadenw lakana u n'u bololafɛnw u k'u jija k'o sira tagama an jigi b'olu kan n'i y'a ye an bɛ da ka sunɔgɔ an bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu y'an ja parce que olu de bɛ ka dɔw kɛlɛ pour que u kana se anw ma yan n'o tɛ Mali fan dɔw bɛ yen nɔ anw bɛ cogo min na olu tɛ se ka kɛ ten mais an k'an jija k'an ka finitigilakaw dɛmɛ k'u encourager walasa maliden bɛɛ ka jɛ ka liberté sɔrɔ walasa an ka bɔ jihadiste ninnu bolo cogo min na u k'u jija halisa. Ayiwa an ka baro sigi a sera kuncɛyɔrɔ la an ka baro in ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dakuruɲɛ kelen ye e bɛ mun fɔ. Bon ne bɛ min fɔ Mali faamaw ye u k'u jija u ka jamanadenw lamɛn u kana fanga in kɛ ten dɔrɔn an b'a la an ko san 5 min y'an diya an b'o kɛ u ka jamanadenw lamɛn o de b'u ka san 5 in sinsin u bolo n'u sera ka jamanadenw lamɛn o b'u ka baara yɛrɛ nɔgɔya u bolo an bɛ min fɔ jamanadenw ye n'an ko Mali kura a tɛ ɲa fɔ an ka gɛlɛya dɔ de kun n'i ko ko mɔgɔ ka hɛrɛ sɔrɔ f'i ka sɛgɛn de bon o sɛgɛn min bɛ na an bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ nalen an kana na an furi ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔw kɔrɔ parce que ko gɛlɛya nana an bɛɛ ka jɛ an ka gɛlɛya in kun ɲɔgɔn fɛ inshallah an mago bɛ Mali kura min na a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni Ala sɔnna ma. Ne b'an bi fo. Foli diyara n ye ka radio ɲɛtaa yɛrɛ fo a ka cɛsiri ani jija la kunnafonidigo ɲuman na n b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ. ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sɛwara ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara an balimaw jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur n'o bɛ tali kɛ jɛkulu la maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan jɛkulu min sigilen bɛ ka olu ka kɔɲɔw lafasa olu ka jɛkuluba de don o jɛkulu in kɔnɔna la u ye sigi dɔ kɛ sigi min yɛrɛ bɛ tali kɛ baaraladege dɔ la baaraladege in a bɛ tali kɛ hakilina min na o tɛ dɔwɛrɛ ye Itali marabolo kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ Itali jamana ba yɛrɛ kɔnɔna la baara minnu bɛ yen maa 100 ani kɔɲɔn bɔɲɔnko u bɛ ka olu de ladege baaraw la a hakilina ni laɲiniw sɔrɔla min fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ wuli ka taa yuruguyurugu sira fɛ duguma sira fɛ ka don Itali jamana nin kɔnɔ k'i bɛ taa baara kɛ o bɛ kɛ dugu kɔnɔ
o de kɛra sababu ye Italie jamana ɲɛmaw ale ni au conseil des Maliens de l'extérieur u ye hakilina in bila sen kan min ye maa 100 ani kɔɲɔn bɔɲɔnko ye baara daminɛw yɛrɛ ye olu ye k'olu labɛn k'olu ladege baara ladegi la k'u ladege baara kɛcogoya ɲuman na o kɔfɛ Italie jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ bɛna sɛbɛnfura di ninnu ma u bɛ taa Italie ka taa baara kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dogodogo ye o hakilina ninnu na Isa Kulibali ale tun b'a kɛnɛ kan a ka seereyaw o filɛ nin. Before you go yani ka taa labɛn jumɛnw bɛ sabati walasa an ka denmisɛnw olu ka se ka bɔ dugumasira ale kɔlɔlɔw la n'o ye Sahara kɔngɔ ale minɔgɔ ye fo ka taa se kɔgɔji ale sayabaw ma ONG Tamati ale ni Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ni a ɲɛmaaba ye Abibu Sile olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Haut Conseil des Maliens de l'extérieur o bolofara bɛ Italie kɔfɛ n'a ɲɛmaaba ye Idrissa Bune ale ni a ka tɔndenw olu ka jija kɔnɔna na ni projet sɔrɔla k'a ɲɛsin Maliyɛnw ma a bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye ka Maliyɛn denmisɛnninw minnu bɛ fɛ ka taa Italie jamana ka k'u kalan Italie kan na ka tila k'u kalan baara dɔ la walasa n'u sela ye dɔrɔn u bɛ se k'o baara kɛ cogo min na n'u sela ka kalan in kɛ n'o ye kan kalan fo ka taa se baara ale kalanni ye n'u sela Italie jamana kan dɔrɔn a bɛ n'a fɔ u ye baara sɔrɔ ka ban projet in a ɲɛfɔla an ka minisiriso ye minisiriso minnu ɲɛsin bɛ Mali Maliyɛnden minnu sigimɛ kɔ kan Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ale jabala la cité des enfants na anw tun b'a kɛnɛ kan minisiri ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ in kan n'o ye Mohamed Ag Bachare ale ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ an k'o lamɛn. An bɛ yan projet Before You Go lancement de la donc ministre tɔgɔ la Alhamdu Agilien an bɛ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur fo ka président Habib Sila k'o fo ka ONG Tamati représentante mun bɛ yan k'u fo k'u waleɲumandɔn ni initiative in na parce que kuma caman bɛ kɛ tunkataga u b'a fɔ dugumasira tagali u b'a danger o fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye migration yɛrɛ tunga ka organiser jeunes ka former yan nɔ u ka taa nin jamana in na mun ye Italie ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ ka kɛ donc an b'u fo o la k'u waleɲumandɔn c'est une initiative an bolo n'a kɛra ka ɲa a bɛ denmisɛnninw kisi dugumasira kɔlɔkɔlɔw ma caman bɛ sa désert sanfɛ mer sanfɛ baji sanfɛ ni initiative ye mun b'a to caman ni bɛ kisi donc anw gouvernement vraiment an nisɔndiyalen don ni initiative in na an b'u ka partenaire ONG Tamat ani partenaire caman wele u k'u magɛrɛ ka ni initiative sugu multiplier nous on est très content nisɔndiyalen don parce que effectivement nin bɛ don an ka politique nationale de la migration kɔnɔna la donc a accéder n'o ye ka migration tungata ka organiser donc c'est pourquoi aujourd'hui an bɛ yan an ye u bɛɛ féliciter tuguni k'u ka f'u ɲɛna u ka continuer k'u cɛsiri k'u jɔ pour que k'an ka denmisɛnninw kisi merci. O kɔfɛ Abibu Sila ale min ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur o ɲɛmaaba ye an ka ɲininkali sela ale ma. Président ça va? Ça va. Basi tɛ. Alhamdulillah. An bi Haut Conseil la bi lajɛ dɔ tun b'aw fɛ yan. Before You Go. I bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye lajɛ in kun ye jumɛn? Bon, Before You Go aw ni chef aw ka nali la. Parce que effectivement o événement de Bambolo Somaina Before You Go est anglican de mais akro ye sani beta comme anye ambe baradola bon ibado Haut Conseil ka combat et ka malien ko ka malien deme non seulement malien munumbe non ani malien munumba fait katra. Bon, de toutes les façons, nous sommes aussi une association, hein. On n'est pas un État, ni un gouvernement, mais nous sommes une association. Donc, on peut déméter parce que on peut malien, koka malien de toro mimbanka ambado. Surtout gelea mimbanka ni malien ba fekata kofebi, awa ni mastra asiranyita, awa abde kuka bunkujo. Parce que ko geleara. Et puis, en cas de nous beta, nous tarafana, ka chaman beto sera là. A tɔɔrɔ ka bon donc c'est pourquoi an ka miirilaw y'a ɲaɲini k'a lajɛ an ka relation na comme i b'a dɔn jamana bɛɛ an ka basiw bɛ fan bɛɛ donc an y'a réfléchi k'a fɔ bon n'an sera ka jamana dɔw dama dɔ sɔrɔ minnu ka mɔgɔw bɛ boloma baaraw la bon ka sɔrɔ u bɛ se ka an ka denmisɛnninw kunbɛn ewa n'u sera ka sɔrɔ u bɛ baara sɔrɔ ko b'u ka ko nɔgɔya comme ça n'u bɛ taa a bɛ comme sous demande u bɛ taa u ɲuman bɛ taa. Bon, nous sera fana u ka barako c'est assuré an ye projet ala y'an dɛmɛ an ka bureau min bɛ Italie olu sera ka contact ta ni awa ONG dɔ ye min a tɔgɔ ko Tamat c'est une ONG bon olu fana o baara ɲɔgɔn de kɛ
lui contact blanc ni anuluche ala yande men italien de do nana bo dilu ko délégation nana en kumana ko basité mbese ka foloni demsen dama doye des jeunes maliens par exemple muso comme Tché bon mun ba fe katra bon mais iba don ni ba fe kata woni jamana na korode kanka ko sariya ubato ka sariya ubato fana ni ma kando ka gele donc condition follow ko il faut que vraiment ka cours d'oké pour que ka kalando ke pour que ka se nous sera au moins le mot minimum la même bisi ka mogo ka ko noya ko donc ko italien kam doni bon donc il commencera ka cours ke ne ren se wala ko so parce que depuis que ya damina Dieu merci déjà hari uma do on se remet démission dama do bala déjà il commence à ube italien kam faut déjà bon ko nous ye cours ni soro ka cha la fait donc maintenant ube ka bara voilà démission ya ye démission mimbe yuye ube formation na donc bébé secteur do la quoi bébé bara do la beta au barau immédiatement olu barabu olu fana munumbe Italie olu buta directement le papier douma donc beta en sécurité et wa ankuni ama foyi nous fait ankuni anka baraye donc contact bla pour que demisen ka se kataga dans de bonnes conditions ou nyuman kata ou nyuman kase kasoro nous sera fana awa beta bara directement ube bara damina boni do bala fana munu ka cheube ou bien muso nuka muso be no ni somo do voilà ni somo do be au fana ça c'est aussi c'est le rapprochement lu fana bala donc c'est pourquoi ama chia Sugandi ama région Sugandi Malion Bededo donc demisen keme fla munu nana bon fin kera bon peut-être demisen keme nyogon doni babo kemena ulu sera koni ulu sera kata ko fle formation na akacha ala fait dans un proche avenir nous tous les ladrons beta en connu ten kalontigede en tout billet bon mais l'essentiel est beta ils sont garantis leur travail beta bara ke yoromina garanti lendo italien de buta au barala donc ibado mo fana souci bade ni beta yoromi ka jigi yoro ani ka bara o de ko gelema yoro e au fin garanti le je crois à tout no yara sa nanyo ya timse nulu nyumantara à chaque fois nambo nyogon soro bon on va essayer d'élargir dans d'autres pays aussi bon au lieu que dimsen ka ta toro sira là bon depuis ko ka boyan ka soro bena ka jati ben beta directement jigi aka barayro o de flenier donc c'est pourquoi anya wele dogodo kana kala kake benyena mo shika dormete ana ama dorme mina mo shila ankoni anka nous sommes des facilitateurs ankoni anka barade kaninke e ni demse munum beta ala ku garjige funi ala ku nyumanta bon ni malien koni e mali ine fait sur droit ambede tado est-ce qu'il y a femme parce que mo shita do si ni donne ça dugu inkono étage mumbe yeru nyuma munumbe ba mo koni ande tado bon ni malien ya jo donc mo gonti se ki joge ika capital de do est-ce qu'il y a femme donc c'est pourquoi ambe ala de dilala ka beka garji ko funi ala ka kono ga demse num beka ta herala bon parce que am fana antara nyi doke mene anyi doke bon an ka tali fana make gansai parce que anyi hakili soro awa anyi doni fana soro Dieu merci an sera kan yere kodla awa ka anka famille fana kodla bon ka jamana fana awa anya ka sekoke donc c'est pourquoi ambe angu démission nous encourager bon nous ma ka bara soro bon il y a pas de problème ou ka ubeseka ta mais seulement ko gelera ou ka jija ou kanata sira jugunu nous fait parce que atoroka bo surtout sira ubesera minta Niger kata Libya en fait nous il y a dongodo ambe démission chama perdu voilà mon chama beto sera fait or que le Mali a besoin de tous ses enfants donc la ka ko benoya nous ko ni beta kera unyana en formation italien de be yayi donc on a bana dron nous beta et puis ambe dore fana Sugandi ou benani ko document yi ils vont choisir nous kaka bon on va lui donner des cours bon nous dès que nous y camp fenge don dron et puis ou ka adresse ou betumo beta d'accord ka kuma kunche bon ça faut qu'il faut ka befo ka doit que vraiment Mali ambe jamana comme ambe début d'année là donc ka doit que dron ala ka san ke sa heramai ambe digu min kono fala ala ka andeme ka bo digula be ba don bi Mali situation mina mais comme ambe ala don awa gelea kuni fen nana dron bi gelea nana dron akofe normal donc gelea min banka ala ko boa ala kambe ala ka Mali ala ka jamana basigi wa anka awa sor
denmisɛn minnu bɛ kɛlɛ an ka sɔrɔdasiw fama olu fana bɛ kɛlɛ an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'u kisi parce que c'est eux qui souffrent beaucoup olu de ko an ka sunɔgɔ olu bɛ taa kɛlɛ kɛ u bɛ taa yɛrɛ di juguw ma ala k'u kisi ala ka wa Mali vraiment kan bɛn ala ka sanni kɛ san hɛrɛma ye ala ka ko bɛɛ nɔgɔya minnu bɛ bana na ala k'u kɛnɛya minnu bɛ dɛsɛla fana ala ka ko bɛɛ nɔgɔya u bolo en tout cas an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ma o de tun ye ka kuma in fɔ. mɔgɔ min ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka kɛ ni projet in na kalandenw caman don an y'a mɔgɔ kelen sɔrɔ an ka jɛ k'o fana lamɛn. Wolomuso i ni yan i tɔgɔ ni jamu. Tigida Ture e bɛ mɔgɔ fɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni au conseil ni ONG tamati ka tɛgɛrɛ ɲɔgɔn ma u bɛ ka Itali sira magɛn sira jɛlen fɛ kalanbolow de bɛ sen na bi walasa aw ka se ka jo fɛn minnu kan ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn aw fɛ ka dɔɔni faamuya kan na san'aw ka taa o kalan minnu daminɛna aw fɛ a bɛ cogo di. A taabolo kɔni ka fisa an kalanbagaw bɛ taa n'an ye an ka rythme na bon an fana bɛ ka faamuya sɔrɔ a la. E ye jumɛn faamu projet na projet ɲuman don hakili la. Projet ɲuman kɔni don bari a bɛ mɔgɔw bali duguma sira tali ma ka taa kɔ kan. N'i y'a ta k'a lajɛ aw kɔni ye mɔgɔ fɔlɔ ye minnu bɛna taga aw bɛ welekan jumɛn bila au conseil ni ONG tamati mɔgɔw ma walasa a kana dan aw ma aw ka vague kɔfɛ vague wɛrɛw ka kutugu aw la walasa maliden caman ka se ka taa minnu bɛ fɛ ka taama sira jɛlen fɛ. An kɔni b'o fo k'u wale ɲuman dɔn bari u bɛ k'an dege fasoden ɲumanya taabolo la i bɛ sira min ta n'i taara kɔ kan an bɛ dege o la an bɛ dege o ka kan fɛnɛ na ani mɔgɔw ka se ka kuma ɲɔgɔnya ɲɔgɔn ye n'an sera yen fɛ an kɔni b'a dɔn an lakananen fɛnɛ n'o tagali sira kan mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen n'olu ma se ka chance sɔrɔ an b'a fɔ ONG mɔgɔw ɲɛna n'u ye sera ka vague wɛrɛ dayɛlɛ minnu ma accéder a la zena n'olu bɛ se ka taa ni vague kura nana ka mɔgɔw dɛmɛ k'u bɔ chômage la ka dɔw fɛnɛ bɔ waɲangataw kɔnɔna la. Aw tɛna taa maliyɛnw kuma solo wa? Non n'an taara o kɔni k'a fɔ k'an bɛna u dessus walima k'an bɛna u rabati cogo dɔ la o kuma kɔni t'a la n'an taara on fera tout pour les rendre fiers. Mɔgɔw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana aw nalen jama bɛ sɛwara n'an mana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw min ye jɛkulu ye n'a bɛ wele ko CDTM olu ye barosigi kɛ ni kunnafonidilaw ye ka sanga ni jamana gɛlɛya ye min ye gɛrɛndɛ ye n'o binnen bɛ Mali jamana kan min bɔra CEDEAO jɛkulu ɲɛmaaw yɔrɔ a wulikajɔ a kɛlen bɛ sababu ye min bɛ ka kɛ hakilina jugu dɔw ye ka bɔ jamana kɔnɔden dɔw yɔrɔ ka sababu kɛ dɔw b'a jigiya k'a fɔ ni gɛlɛya nana o de ye olu ka nafasɔrɔ sira ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagokɛlaw ka sababu kɛ n'i ye baara ta k'a lajɛ jago kan ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ ka kɛ danaya ni ladiriya kɔnɔ i bɛ fɛn min feere i jija fɛn in sɔrɔ cogoya a ka kɛ gɛlɛya kan a taa cogoya fana ka kɛ gɛlɛya kan o de kɛra sababu ye CDTM jɛkulu mɔgɔw ye weleli kɛ ka fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan joona joona k'u ka sabali wa jamana tigilamaw yɛrɛ ye baara daminɛ ka ban ka sababu kɛ u bɛ ka yala yala an ka jamana yɛrɛ butigiw ani sugu kɔnɔnaw la fɛnw sɔngɔ ye min ye a bɛɛ dɔlen don ni dɔ farala min kan e min y'o kɛ waleya min na e na wele bɔgɔ jɛninen sanfɛ butigi dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ ka olu datugu ka ban ka sababu kɛ sariya min fɔra u ma taa cogoya fɛ silamɛya yɛrɛ la silamɛya ma jɛni ni hakilina ye k'a fɔ ko jamana ko embargo n'o ye gɛrɛndɛ ye ko binna jamana kan dɔrɔn e ka sukaro walima i ka tulu walima i ka malo e sina ka dɔ fara bɛɛ sɔngɔ kan maaw bɛ taa sa i bɛ tila k'o wari minɛ ka tila ka taa o wari don i ka denbaya la haramu a sera ten sa waleya jugu dɔw bɛ an ka olu dabila an yɛrɛ bɛɛ ko sɔrɔsi ninnu ko fanga k'a b'u bolo k'u ka baara ta cogoya kan ko malikura tɛ se ka jɔ cogoya si la k'e to i ka butigida la gɛrɛndɛ bɛ Mali kan sani e ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ na e bɛ ka dɔ fara i ta sɔngɔ kan o waleya o tɛ se ka an ta ɲɛ dɛ jamana in ye kabako jamana ye i b'a jigiya fana k'a fɔ o jamana kelen kɔnɔ fana ŋaniya ɲumanya bɛ dɔw fana bolo olu fana y'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ min kɛ n bɛ dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ na maa minnu bɛ ni ŋaniya ɲuman b'u kɔnɔ ka ɲɛsin jamana in ma ala k'u dɛmɛ minnu bɛ yen ni ŋaniya ɲuman t'u kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka segin kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an de ye jamana kelen denw ye an de ye fa kelen ni ba kelen denw ye an k'an jija an ka se ka bɛn fɔ la an kana ko gɛlɛya ɲɔgɔn bolo seera minnu bɔra a kan Abdulaye Kanta tun bɛ yen CDTM maaw ka jɛkulu
ka sigi kɔnɛ kan o seereyaw filɛ nin ka sanga CEDEAO ye garanti min ta ka da Mali jamana kan janvier kalo tile 9 in na ka sanga o de ma lafasakolo CDTM nunu ye kunnafoni kɛ u jabala la kunnafoni bɛ tali kɛ CEDEAO ka ni garanti min ni a dalen bɛ Mali jamana kan o kɔ welemada ko ɲɛsin jagokɛlaw ma jagokɛla minnu bɛ yen k'a fɔ olu bɛ don ni balo ye an ka jamanaw kɔnɔ ani a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka sɔn nɔgɔya kɛ cogo min na kunnafoni kun ye nin de ye min ni a kɛra tarata min ni a bɛnna janvier kalo tile 18 ma seera min sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu filɛ nin mais CDTM jabala la ne ye madame Sempara Sanketa ye ne bɛ ka intérim assuré je suis la première vice-secrétaire générale de la CDTM an y'a wele bi kana ni point de presse la kana kibaruya di mɔgɔw ma k'a fɔ ko kabiri CEDEAO ye sanction ta jamana in kama an y'a ye k'a fɔ hadamaden ŋaniya jugu dɔw wulila k'a fɔ k'u b'o kɛ ko ye ka da dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan k'a sɔrɔ faamaw dun kumana n'o ye autofɛn na transition ɲɛmɔgɔw kumana ko ka mɔgɔ si kana fɛn fara fosi sɔngɔ kan Mali bɛ yɔrɔ min na bi k'an degunnen don k'an yɛrɛ dama kana ɲɔgɔn degun ɔ frontière datugura ka fɛn bɛɛ kɛ fɛn tɛ ka don fɛn tɛ ka bɔ mun bɛ dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan aw yɛrɛ ka ciment sɔngɔ lajɛ ka bɔ 19 ka taa fo 26 o ye dantɛmɛ wale ye donc n'an bi jamana kɔnɔ tuma min na a fɔra faamaw ko hali fɛn minnu bɛ deli ka bɔ kɔfɛ olu kana bɔ pour que dɛsɛ kana kɛ jamana kɔnɔ denw ka se k'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la ɔ ni dɔw ka baara taara ka taa datugu a da la k'a fɔ k'a tɛ sɔrɔ anw dun ka centrale ye centrale ye à chaque fois que ni ko bɛ jamana kɔnɔ an bɛ wuli de k'an jɔ an bɛ se cogo min na ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ni hakilinaw ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka pour que k'a dɔn fɛn min man ɲi n'a bɛ se ka jamana sɛgɛn ka baarakɛlaw sɛgɛn ka baarakɛlaw degun anw bɛ kuma o de kan centrale n'i y'a fɔ dɔrɔn syndicat camanba de faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ ye baara bolo de faralen ɲɔgɔn kan ɔ n'i bɛ sɔrɔ kɛ cogo i bɛ fɛn min ɲini k'a dun n'o tununi la ko bien ka dɔ fara o kan su ko ni dugusajɛ a ko man nɔgɔn donc o de kama an farala ɲɔgɔn kan k'a wele k'a fɔ an bɛna nin point de presse kɛ k'a yira an ka mɔgɔw la k'a yira maliyɛn bɛɛ la kun foyi tɛ gɛlɛya in na u ka to faamaw kɔ ni min ma to faamaw ka kumakan kɔ sariya ye mɔgɔ si t'a sanfɛ n'i ye fɛnw fara fɛnw kan k'a sɔrɔ a man ka fara kan ni ko min sɔrɔla i yɛrɛ y'o ɲini donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ hali bi maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye an ka se k'an yɛrɛ bila ni ko gɛlɛn min b'an kan an k'an bila ni dugumana cɛ an kana to a fɛn ka sanfɛla sɔrɔ an ye numéro dɔw bɛ yan nɔ ni mɔgɔ min ye dɔ fara fɛn dɔ sɔngɔ kan k'a sɔrɔ a man ka fara sɔngɔ kan weleli kɛ o numéro la i bɛ ɲɛfɔli fɔ u bɛ taa tigi minɛ numéro minnu dira a filɛ nin ye commune 1 72 27 27 01 commune 2 72 27 27 43 commune 3 72 27 27 50 commune 4 72 27 27 56 commune 5 72 27 27 58 commune 6 72 27 27 78 info line 77 26 26 22 c'est le ministère de l'industrie et du commerce o de y'a numéro bila ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛn bɛɛ ye n'i ye fɛn ye ko mɔgɔ ye dɔ fara fɛn fɛn sɔngɔ kan k'a sɔrɔ a man ka fara kan i bɛ weleli kɛ numéro dɔ la ne ye madame Wele Diallo Awa Cherme Traoré vice-présidente AWEP Mali. An nana madame Sempara Sanketa an nana soutenu en tant que secrétaire général de la CDTM parce que CEDEAO ka frontière datuguli a jugalen bɛ bɛɛ ma parce que anw ye denbayatigiw de ye anw ye femme entrepreneurw de ni dun ka fa o de ka ɲi du kɔnɔna na mais ni fɛn gɛlɛyala dun ka fa bɛ sɔrɔ cogo di sisan gɛlɛyaba de bɛ du kɔnɔna na État y'a mesure ta k'a fɔ ko prix bɛna tu cogoya la donc État ka suivi kɛ pour que vraiment denbayaw bɛ lafiya cogoya min na parce que n'i ye muso kelen dɛmɛ du kɔnɔ i ye du bɛɛ dɛmɛ i ye jamana dɛmɛ mais ni gɛlɛya donna du kɔnɔ gɛlɛya bɛ du sɔrɔ a bɛ jamana sɔrɔ donc anw muso dɔkɛlaw anw kɔni an nana nin yɔrɔ nin na ka na hakilinata yira walasa kow bɛ se ka nɔgɔya jamana ma cogoya min na kow bɛ nɔgɔya dukɔnɔmɔgɔw ma cogoya min na dun ka fa bɛ sabati cogoya min na parce que an ye jateminɛ kɛ kelen ni kelen fɛn tɛ don fɛn tɛ bɔ mais fɛn bɛɛ gɛlɛya la sanni yɛrɛ tɛ se ka kɛ tuguni prix bɛɛ doublelen don donc ni État ma suivi kɛ o ko la a bɛ kɛ baaraba de donc an b'a ɲini
ɲini jamana fɛ u nin ko nin kɔni u ka jateminɛ ba k'a la ko kɔlɔsili de bɛna k'a la donc n'o kɛla ko nɔgɔya an bolo kosɛbɛ sinon a daminɛna dɛ n'an ko an ma daminɛ an ye nkalon tigɛ anw de ye sannikɛlaw ye anw musow surtout mais an ɲɛ b'a la foyi tɛ se ka san tuguni gɛlɛya wulila jamana kɔnɔ donc gɛlɛya dun man ɲi jamana kɔnɔ gɛlɛya man ɲi jamanadenw ma an bɛ welewelekan bila bɛɛ ma u ka lajɛ an bɛ nɔgɔya de fɛ mali yɛrɛ n'a ma ɲɛ ko jamana wɛrɛw ya gɛlɛya wula na an yɛrɛ ka nɔgɔya dɔn an ka jamana kɔnɔ welekan jɛ wele ka ɲɛsin jagokɛlaw ma jagokɛla ninnu an bɛɛ de ye jagokɛlaw ye parce que anw fana ye dɔkɛlaw de ye an b'a kɛ k'a feere donc an b'a ɲini u fɛ u ka nɔgɔya kɛ ni nɔgɔya kɛla bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ o de kɔnɔ kumakan laban n ka foli bɛ bɛɛ ye an ka transition mɔgɔw an muso dɔkɛla an ka foli b'u ye ala ka a ɲɛ u bolo ala ka a kɛ hɛrɛ ye ka maliyɛnw bɛɛ ka hɛrɛ bɔ a la ala ka an ta fanga kun la